بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیا ٹی وی ایچ ڈی کے پروگرام سلام صبح کے ساتھ میں ہوں عبد الرحمن فریدی اور میرے ساتھ موجود ہیں مقبول الہی۔ پروگرام کا آغاز اللہ کے بابرکت نام اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں سننے اور دیکھنے والے اپنی بہترین صبح کا آغاز، روشن صبح کا آغاز کر چکے ہوں گے اور اپنی روشن صبح اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ ہمدردی رواداری کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ آج کے اگر دن اور تاریخ کی بات کریں تو 9 ذی-القعدہ 1445 ہجری ہے، 18 مئی 2024 عیسوی ہے اور 5 جیٹھ ہے اور ہفتے کا دن ہے۔ آج کی خوبصورت بات کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کی۔ پناہ طلب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جو اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو۔ ملک صاحب، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات گرامی آپ اس معاشرے کے ارد گرد کے لوگوں پر، اپنے اوپر، اپنے ارد گرد کے ماحول پر کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب سے پہلے تو آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر لاکھوں درود و سلام۔ جو آج آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ نے بیان فرمائی ہے، حالات حاضرہ اور سوسائٹی کو درست سمت میں رکھنے کے لیے ایک پیمانہ ہے کہ آپ جو ہے اس آئینے میں ہر انسان اپنے آپ کو دیکھے، ہر انسان اپنے آپ کو نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روشن تعلیمات کی روشنی میں اپنے آپ کو جانچے، اور یہ بھی فرمایا کہ ایسا علم جو نفع نہ دے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کتنے علم ہیں، کتنے علم والے ہیں جو اپنے علم کی بنیاد پہ ترقی کے مناظر تو بظاہر طے کر لیتے ہیں، مگر ان کا اپنے بندگان خدا کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا جو اللہ تعالی اپنے بندوں سے چاہتے ہیں۔ مثلاً وہ صاحب اختیار ہے، صاحب اقتدار ہے، وہ اپنے علم کی بنیاد پہ ہے، اپنے مرتبے کی بنیاد پہ ہے، مگر وہ اپنے اپنے مخلوق خدا پر اس علم کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ جب فائدہ نہیں ہے، جو چیز فائدہ نہیں دے رہی، تو وہ آخر کار پھر وہ علم تو وہی ہے نا جس کا فائدہ لوگوں کو، مخلوق خدا کو مل رہا ہے، کیونکہ علم کو روشنی کہا گیا ہے جی، اور علم وہی ہے جو پھیل جائے۔ ہاں جی، اور علم بھی جو ہے اچھا علم اور برا علم، 2 قسم کا علم ہوتا ہے۔ اچھے علم کو پھیلنا چاہیے جس سے ہمارے معاشرے میں بھی بہتری ہوئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ بھی علم کو پھیلائیں۔ آپ عبد الرحمن فیضی صاحب، اس میں ایک بڑا واضح نقطہ ہے کہ اس سے پناہ مانگی گئی ہے کہ ایسا علم جو نفع نہ دے۔ ہاں جی، اب میں تھوڑا سا آپ کے مجھے اجازت دے تو میں آپ کو توجہ ایک ایسے عمل کی طرف لے کے چلتا ہوں، دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے سوسائٹی میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو با علم تو ہیں، مگر ان کا علم جھوٹی درخواستیں لکھنے پہ ہے، جھوٹی گواہیاں لکھنے پہ ہے، جھوٹی کاروائیاں لکھنے پہ ہے۔ علم تو ہے ان کا، علم ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ اب یہ علم جو ہے یہ کیا انہیں نفع دے رہا ہے یا نقصان دے رہا ہے؟ اس علم ایسے
बेशुमार चीजें हैं जिनसे पनाह मांगी गई है, उस इल्म से पनाह मांगी गई है कि जो अल्लाह के बंदों की फलाह का काम न दे, उनके लिए तखरीब का सबब बने, उससे पनाह मांगी देखे गई। ना मलिक साहब, ये इल्म ही है ना जो हम पर इस वक्त हुक्मरान है, साहिब इक़्तिदार है, और हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारे दीगर जो हम पर हुक्मरानी करने वाले, वो अपने इल्म की बुनियाद पर हुक्मरानी कर रहे हैं ना हम पर। और उस उस इल्म की जो उनके जो जिस इल्म की बुनियाद पर वो हम पर हुक्मरानी कर रहे हैं, तो उस इल्म को उन लोगों पर जिन पर वो हुक्मरानी कर रहे हैं, तो उनके फायदा के लिए भी तो इस्तेमाल करें। फायदा के लिए इस्तेमाल होने वाला इल्म ही इल्म नाफे है। अशिया एक और बारीक नुक्ता भी है, आपको किसी का इल्म फायदा नहीं पहुंचा रहा, मगर किसी को तो वो पहुंचा रहा है, पहुंचा रहे हैं, हाँ जी। किसी के लिए तो वो फायदे का सबब है। अब यहाँ बारीक एक नुक्ता है कि आप तराजू में डंडी न मारे। मुराद क्या है कि आपने इंसाफ की बात देखनी है, इंसाफ की बात सोचनी है और अदा भी करनी है। जो मेरिट है वो आपकी पसंद और नापसंद के गिर्द नहीं घूमता, वो मेरिट मेरिट होता है, वो आपके हक में भी हो सकता है और आपके खिलाफ भी हो सकता है। लिहाजा जिनको फायदा पहुंच रहा है किसी भी इल्म के सूरत में, तो वो उसके बाद उस दूसरा बंदा है, उस अपने इल्म की बुनियाद से अगर उसको खैर से वो महरूम है और वो हकदार होने के बावजूद महरूम हो रहा है, तो फिर उससे पनाह तलब वैसे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमान में मुबारक है कि ऐसा दिल जो अल्लाह से ना डरे, और ऐसी दुआ जो कबूल ना हो, और ऐसा नाम जो सैर ना हो। हकूकुल इबाद, हकूकुल ये इबाद जो है, सारे मुआशरे के इर्द गिर्द घूमने वाली चीजें नहीं है। हकूकुल इबाद से इबारत है ये सारी बात, कि उस दिल से जो सख्त है, सैर ना होने वाला, ठीक है ना। हाँ जी। तो ये सारी बातें आखिरकार इंसानों से जुड़ी हुई है। मुझे आप रोजमर्रा जिंदगी में ये बात सुनते हैं कि ये जो बड़ा पत्थर दिल है, हाँ जी। अब इससे इससे क्या मुराद है, क्या उसका दिल पत्थर है? नहीं है, वो सख्त है। अब सख्त किस पे होता है? अपने कमजोरों पे। गुस्सा किस पे आता है? अपने मातहतों पे। उस पे आता है जो आपके रइयत में है, हाँ जी। उन पे गुस्सा आता है, उन पे आप सख्ती करते हैं। कभी कभी भी किसी ने ये नहीं देखा होगा कि जो आप खुद से बालादस्त है, खुद से किसी का अफसर है, उस पे किसी को गुस्सा आया हो, उस पे कोई सख्ती किसी की की हो। बिल्कुल। जो मतहत होता है उसी उसी उससे पे उससे गुस्सा भी आता है, सख्ती भी होती है, हर चीज होती उससे है। बचने की ताकीद फरमाई हाँ गई जी। है कि वो जो सख्त दिल है वो अपने मतहतों से बचे। जब वो नरमी से बात करेगा तो अल्लाह ये कहते फरमाते हैं कि आज जो है इंकसारी के साथ रहना चाहिए। हम बिल्कुल। हमारे यहाँ इस बात की तवज्जो नहीं, तवज्जो नहीं है। तो नहीं दी मलिक जाती। साहब, अपने इसी फरामीन की रोशनी में हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जी आज के जो अखबारात हैं, उनमें जो कौमी अखबारात हैं, खबरें हैं, जंग है और दुनिया है और दीगर कौमी अखबारात हैं, उसमें एक बड़ी खबर जो है वो महंगाई में 10.1% कमी, 21.22% सतह पर आ गई, इदारा शुमारियात पर कह रहा है। ये उनकी कैलकुलेशन है। कभी गुज़श्ता हफ्ते में गंदम, आटा, टमाटर, प्याज, लहसुन, पेट्रोल, डीजल समेत 14 अशिया जो है ना, 16 अशिया, उनकी कीमत जो है ना कम हुई है। क्या मार्केट में भी कम हुई है, या फिर मार्केट में फिर हम वही रोना रोते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हम हवा से जर में मुब्तला हैं क्या? दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में तो ये पैमाना और ये सिस्टम मौजूद है कि बाजार में कितने लोग आए। अगर हमारे पास ये पैमाना या कसौटी होती कि पिछले 15 दिनों में ये कितने लोग आए हैं, तो आज हम एक बेहतर पोजीशन में होते कि बता सकते कि पिछले दिनों ये जो फरमा रहे हैं कि चीजें सस्ती हुई हैं, सस्ती हो गई है, सोलह और सोलह अशिया सस्ती हुई है। सस्ती होने का असर है मार्केट में कितना कितना? पड़ा है। हाँ जी। मगर हमारे पास ऐसा कोई पैमाना नहीं। हमारे पास तो देखें एक पैमाना अलबत्ता जो सादा सी और अवामी जुबान में है, वो ये है कि आपके जो 75% आबादी आपकी ज़राअत से वाबस्ता है,
وہ تو اپنے خط غربت کے نیچے آنے کے بالکل تیار ہو چکی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ جو گندم کے ایشو پہ جو حشر نشر ہوا ہے، اب ان کے پاس یہ سکت نہیں رہ گئی کہ وہ مارکیٹ میں کچھ ضروریات زندگی کی اور چیزیں کچھ خرید سکیں۔ تو یہ ظاہر ہے جب آپ چیزیں مارکیٹ میں خریدنے والا کوئی نہیں ہوگا تو آٹومیٹک یہ ہے کہ وہ چیزیں سستی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ میں صاحب اگر ہم موسم کی بات کریں تو آج ہمارے لیا میں جو موسم ہے ابر آلود بھی کچھ ہے، اور گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ جی آج کی جو محکمہ موسمیات کے مطابق ہے، آج کی جو درجہ حرارت ہے وہ 42 زیادہ سے زیادہ 42 سینٹی گریڈ رہے گا، اور کم سے کم 28 رہے گا۔ جی تو اس شدید موسم میں، شدید گرمی میں، لوڈ شیڈنگ کے دورانیہ میں بھی آج کی خبر شائع ہوئی ہے کہ بھی اضافہ ہو گیا ہے، 4 سے 5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ تو ادھر بلوں کی قیمتوں میں اضافے، ادھر لوڈ شیڈنگ میں اضافے، اور ادھر ہمارے وزیر اعلیٰ KPK نے بھی کہہ دیا ہے کہ 2 ماہ میں 50 ارب روپے دو، 15 روز میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کرو ورنہ وابدہ دفاتر پر قبضہ کر لیں گے۔ اب اس میں کیا کہہ سکتا یہ روزنامہ جنگ کی اپر لیڈ ہے، ہوں؟ جی روزنامہ خبریں میں بھی یہ خبر شائع ہے، اور ادھر لوڈ شیڈنگ ہے، ادھر گرمی ہے، ادھر ہمارے وزیر اعلیٰ KPK وہ تڑیاں لگا رہے ہیں۔ اب یہ بات ہے نا جی، اس کی توقع کی جا رہی تھی جب گنڈا پور صاحب کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا تھا، تو یہ بات سیاسی تجزیہ نگار جو ہیں اور سیاست پہ جو نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب KPK اور مرکز کے درمیان کچھ نہ کچھ آہستہ آہستہ ٹیمپریچر جو ہے ماہ جون سے پہلے ہی شوٹ کرے گا، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مئی کا آخری ہفتہ بھی شروع نہیں ہوا تو یہ شوٹ کرنا شروع ہو گیا ہے۔ تو البتہ اس میں نا جی صوبوں کے درمیان ایک جو مشترکہ مفادات کی کونسل ہوتی ہے اس کا رول بڑا اہم ہے، اور ہمارے جو سیاستدان ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، قائدین ہیں، ان کا رول اور ہے اہم ہے۔ جو کہ ہمارے سیاستدانوں کو سیاست کرنی چاہیے، وہ ظاہر سیاست کریں گے تو ان کی حکومتیں بنیں گی، مگر ایسا ماحول نہیں بنانا چاہیے کہ میں قبضہ کر لوں گا۔ ہاں جی، قبضہ کرنے والا جو معاملہ ہے یہ مطلب یہ سمجھ نہ آنے والی بات ہے۔ آپ تفاہم و تفہیم سے یہ مسائل آئین حل کریں، پاکستان کے غداری والے الفاظ نہیں ہیں۔ نہیں آپ بھی سخت الفاظ نہ استعمال کریں۔ ہم اپنے تمام سیاسی جو قائدین ہیں اور تمام جو حکومتی رہنما ہیں ان ساروں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ قوم اس وقت مسائل اور مشکلات کی دلدل میں دھنس چکی ہے، لوگوں کے پاس ضروریات زندگی کے لیے وہ کم از کم بنیادی وسائل نہیں ہے۔ آپ اس قسم کا ماحول بنا کر مختصر اننگز تو کھیل سکتے ہیں، ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے آپ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا، مگر یہ اس قسم کے جو مختصر اننگز ہے اس اننگز میں لوگ وقتی طور پر تو واہ واہ اور نعرے اور کیا بات ہے جی وزیر اعلیٰ صاحب نے اور فلاں صاحب نے اور فلاں صاحب نے کیا کہا ہے، خوب کہا ہے، یہ وقتی شوبدہ بازی اور نعرے بازی اور پسند اور ہاں تو یہ تو ہو سکتا ہے، ہو جائے گی، ہاں جی، مگر اس کا الٹیمیٹلی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ حل ہونے کے لیے آپ وہ کو ٹیبل ٹاک ہے، وہ ٹیبل ٹاک ہے اور سر جوڑ کر بیٹھنے اور اس نیت اور کے ساتھ، لوگوں کو مسائل سے نکالنا اس نیت سے آپ نے بیٹھنا ہے کہ ہم 24 کروڑ عوام اس وقت مسائل کی دلدل میں ہے اور ان کو ہم نے کس طرح باہر نکالنا ہے، اور ہے۔ یہ ان کو ساروں نے سر جوڑ کر بیٹھ کے سر جوڑیں اور نکالنے کا سوچیں نا، دیکھ رہے 24 ایک کروڑ دوسرے کو تڑیاں لگانے یا یہ نہیں، کرنے وہ کرنے۔ اب 1980 کی دہائی میں نئی سیاست ہو رہی، آج ٹیکنالوجی کی سیاست ہے، ٹیکنالوجی کے دور میں سوشل میڈیا کے دور میں سیاست ہے، اور سیاستدانوں کے فالوورز بھی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ جب رہنما کوئی ایسا بات کرتا ہے تو اس کا اثر نیچے تک آتا ہے اور پھر گلی محلے میں جو ہے ٹیمپریچر وہ شوٹ کر جاتے ہیں، ہاں جی، لہذا کسی نئے بحران سے بچنے کے لیے ہمارے سیاستدانوں پر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بالغ نظری اور سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور جو مشترکہ مسائل ہیں
उनको हल करने के लिए उन्हें अपना पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। मैं सब एक रोजनामा खबरें ने खबर शाये की है जी कि वो अलार्मिंग है, मेरे नजरों में तो अलार्मिंग है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से है वो खबर। क्या फरमाते हैं? वो ये है खबर, वाइस चांसलर तकर्रियों की सज कमेटी तनाजा का शिकार हो गई है। जी वजीर आला से हकायक छुपाने का इंकशाफ हुआ है। जी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने अपने दोस्त वाइस चांसलर लगवाने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। जी करीबी दो सर्च कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक नॉन ऑफिशियल मेंबर सर्च कमेटी में शामिल किया जा सकते हैं। कमेटी कानून के मुताबिक बनाई गई है। ये डॉक्टर फरक नवीद, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, फरमा रहे हैं। आपको याद है कि 3 दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक जेर समात पिटीशन में कुछ रिमार्क्स दिए थे, वो भी वाइस चांसलर्स की तैनाती के हवाले से थे हाँ जी, कि यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। ये स्कूल, ज़ाहिर है आपको पता है कि ये स्कूल तो नहीं होते, हाँ जी, यूनिवर्सिटी एक इदारा है, इदारा है, शहर है, खुद मुख्तियार इदारा होता है। और एक ऐसा वहाँ इंस्टीट्यूशन है जहाँ आप रिसर्च करते हैं, हाँ जी, जहाँ आप रिसर्च के नतीजे में कुछ ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, सोसाइटी को आप रवैये देते हैं, कैरेक्टर देते हैं, लीडरशिप देते हैं। मुल्क की मेन बेसिक जो तरक्की और मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने में अहम आप किरदार अदा स्कॉलर करते हैं। हाँ जी, स्कॉलर पैदा करते हाँ हैं जी, और मुख्तलिफ हमा जहद शख्सियात वो इन यूनिवर्सिटियों में परवरिश पा रही होती है। तो उनकी सरबराही को अगर आप मजाक बना देंगे तो फिर क्या दुनिया में क्या पैगाम जा रहा है कि पाकिस्तानी जो है तालीम के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी आप ये देखें कि ये देखें ना, जो यूनिवर्सिटी ऑफ रैंकिंग के लिहाज से अगर यूनिवर्सिटियों को देखा जाए दुनिया में, तो हमारी यूनिवर्सिटियों को तो कहीं नाम ही नहीं है। वो दुनिया को तो छोड़े, आप अपनी जो लिया वाली यूनिवर्सिटी है हाँ जी, उसकी हम बात कर लेते हैं। 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया हाँ जी, यूनिवर्सिटी को बने हुए, आज तक वाइस चांसलर तैनात नहीं नहीं हुआ। हो सका। हाँ जी, ठीक है ना? तो ये बातें जो हैं ये हमारी संजीदगी को जाहिर करने वाली बातें हैं। ये वो रवैये हैं जिनको मद्दे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये कौम अपने मुस्तकबिल से बेफिक्र कौम है, बिल्कुल ऐसे। अपने हाल से लाताल्लुक कौम है। वगरना कौमें तो इस तरह फिर प्रमोट होती हैं कि अगर ये अभी हाल ही में कुछ ऐसा चंद साल पहले आपको याद है कि जापान में एक ज़ल्ज़ला आया था हाँ जी, और उस ज़ल्ज़ले में बहुत सारी बस्तियां जो हैं वो ज़मीन दोष हो गई और लोगों के पास ज़िंदगी की गाड़ी को खींचने के लिए जो कम अज़ कम जो सहूलियात दरकार होती हैं वो भी ना रही। कुदरती आफत थी। मगर जिस वक़्त ज़िंदगी की रौनकें वहाँ बहाल होना शुरू हुई और इमदादी टीमें वहाँ पहुँची, हाँ जी, तो किसी ने ये नहीं कहा कि जनाब मैं 4 दिन से भूखा हूँ। नहीं, बल्कि उन्होंने डिसिप्लिन का मुज़ाहरा करते हुए लाइन में खड़े हो गए और अपनी ज़रूरत को कुर्बान कर दी और अपने साथियों की ज़रूरत को उन्होंने तरजीह देना शुरू कर दिया। अब ये वो रवैया है जो हमारे असलाफ ने पहले से पेश कर रखा है। ये वो नमूने जात हैं जो पहले से पेश हो चुके हैं, मगर आज हम उनको भूल चुके हैं और जिसका नतीजा ये हुआ कि आज हमें परेशानी और ख़ुमारी का सामना है और कोई रोशनी की किरण नज़र नहीं आ रही। किरण उसी सूरत में नज़र आएगी कि जब हमारे जो इदारे हैं, इदारों में बैठे हुए बाइख्तियार लोग हैं, हमारे हुक्मरान हैं, हमारे सरकारी अफसरान हैं, ये लोग दोस्तों को नवाजने के लिए अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करना जब छोड़ देंगे छोड़ देंगे। हाँ और जी, मेरिट पे हाँ चीज़ों को जी, देखना, उनको जांचना परखना शुरू कर देंगे, तो ये उस वक़्त फिर मामलात सीधे होना शुरू हो जाएंगे और पाकिस्तान जो है तामीर और तरक्की के शाहराह पर गामजन हो जाएगा और पाकिस्तान खुशहाली उसके कदम चूमने लग जाएगी। और दोस्तों को लगवाने के लिए लाबिक भी नहीं करेंगे। लाभ भी नहीं करेंगे। रात आपने एक खूबसूरत बात रात के प्रोग्राम में डॉक्टर गुलजार सिहाती साहब ने एक प्रोग्राम में बड़ी खूबसूरत बात फरमाई। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका में गए और अमेरिका में अपने जिस दोस्त को मिलने गए थे, डॉक्टर के पास रहे। डॉक्टर के हाँ जी, पास रहे, तो उस अस्पताल में तैनात एक डॉक्टर साहब जो है
اسی ہسپتال میں تعینات تعینات، ہاں جی، ایک ڈاکٹر صاحب کے بچے کو ہیلتھ پرابلم ہو گیا، وہ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو لے کر اسی ہسپتال میں تشریف لائے جہاں وہ خود ڈیوٹی دے رہے ہیں، تعینات ہیں اور ہاں جی، بڑے ڈاکٹر ہیں، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کا ہیلتھ سسٹم دیکھیں، وہ ان کو جو پروسیس تھا اس پروسیس کے تحت ان کو ویٹ کرنا پڑ گیا، اور وہ انتظار 3 گھنٹے پر محیط تھا، ہاں جی، محیط تھا۔ اب یہ وہاں اگر ہمارے یہاں پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ 2 گھنٹے اگر کوئی بندہ لائن میں کھڑا ہے ہاں جی، اور آپ کے پاس کسی کی پرچی ہے یا آپ کے پاس کسی کا ٹیلی فون ہے ہاں جی، تو بس آپ اندر جائیں گے، ہاں جی، اور 2 گھنٹے انتظار کرنے والے لوگ جو ہیں وہ 2.5 گھنٹے کھڑے 2.5 گھنٹے میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ 4 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اٹھ جائیں گے کیونکہ ان کی ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو گیا ہوگا، اور پھر اگلے دن کا آنے کا ان کا جو اردلی یا ان کا جو چپراسی ہے نائب قاصد ہے وہ ان کو فرمان جاری کرے گا کہ جی ڈاکٹر صاحب کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب وہ میٹنگ میں چلے گئے ہیں، اب بورڈ میں چلے گئے ہیں، تو لہٰذا اب آپ تشریف لے جائیں۔ یہ رویے قوموں کو اٹھانے والے رویے نہیں اٹھانے ہوتے۔ والے رویے ہیں، تو اٹھانے والے رویوں میں ملک صاحب ہم اپنے لیا کی بات اگر کر لیں جی تو ہماری جو نئی تعینات ہونے والی ڈپٹی کمشنر لیا ہیں جی امیرہ بیدار صاحبہ، انہوں نے ضلع لیا کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک ماسٹر پلان مرتب کرانے کے لیے وہ جو ہے نا اجلاس کیے ہیں، اور اس میں جو ہے نا انہوں نے تمام محکموں کو اور کنسلٹینٹ کو جو جس سے ماسٹر پلان بنوایا جا رہا ہے اس سے وہاں میٹنگ کی ہے، تو اور اس پہ یہ سب عرض کرنے سے پہلے میں یہاں اپنے ہر دل عزیز دوست سلمان خان چانڈیا ایڈوکیٹ صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سلمان سہیل خان چانڈیا صاحب جو ہے آج کل حجاز مقدس میں ہاں ہے، جی، مدینہ شریف میں ہے، بالکل اور حج حج مقدس کی سعادت حاصل کرنے کے کرنے لیے کے لیے وہاں، گئے ہوئے ہاں جی، ہیں اور بڑے مزے میں ہیں، اور بڑے ہمارے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں بڑے وہاں، بڑے بڑے مزے میں ہیں۔ اللہ کے جو پیارے بزرگ برگزیدہ بندے ہیں، ہاں جی، اللہ کے جو پیارے محبوب شخصیات ہیں، ان کے آستانوں پہ حاضری دے رہے ہیں، حاضری دے رہے ہیں، ہاں جی، مسجد نبوی میں نمازیں نمازیں پڑھ رہے پڑھ ہیں، رہے ہیں، ہاں جی، روز روضہ رسول رسول پر، پہ حاضری دے رہے ہاں ہیں، جی، اور کبھی مسجد قباء میں جا رہے ہیں، کبھی مسجد قبلتین میں جا رہے ہیں، بالکل کبھی ایسے حضرت ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغات کی سیر کر ہاں رہے ہیں۔ جی، کیا مزے ہیں سلمان سہیل صاحب، آپ کو بھی ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے فیملی ممبران کو بھی مبارکباد دیتے سلام ہیں، ہاں پیش جی، کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ جتنے اہالیان لیا حج کے لیے گئے ہوئے ہیں ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، اور تمام اہل وطن اور تمام عالم اسلام کے فرزندان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور انہیں مبارکباد دیتے ہیں کہ انہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سعادت سے نوازا، اور آپ پاکستان اور عالم اسلام کے لیے پہلے بھی دعائیں کر رہے ہیں، تو ہمارے لیا کے لیے اور لیا کے بچوں کے لیے اور پاکستان کے بچوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کی درخواست ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی مریض اور مجبور لوگ ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازے۔ بالکل، ان کے ساتھ ملک اشفاق امان صاحب دھوری اڈا سے تشریف لائے ہیں، آپ مسلم لیگ کسان ونگ ضلع لیا کے صدر ہیں، اور صبح بخیر زندگی کا پیغام انہوں نے اسلام بھیجا ہے۔ وعلیکم السلام، میاں زاہد ریاض صاحب صوفہ ایجوکیشن سسٹم والے، وہ بھی پروگرام میں موجود ہیں، گڈ مارننگ انہوں نے کہا، تو بہت شکریہ میاں زاہد ریاض صاحب۔ ہر دل عزیز شخصیت رانا سلطان محمود اختر سلطان صاحب، محمود اختر صاحب، ماشاء اللہ کے ساتھ انہوں نے آپ کے لیے نیک تمناؤں کا بالکل پیغام رانا بھیجا ہے۔ صاحب کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں جی، ہر اب وقت، جو آپ فرما رہے تھے کہ جی ڈپٹی کمشنر صاحبہ نے ہاں جی، ایک شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک ماسٹر پلان مرتب کرنے کا، اور یہ ماسٹر پلان مرتب ہو رہا ہے جی ملک صاحب ایم پی اینڈ سٹی پلس، جی ایک این جی او ہی ہوگی، تو اس کے اشتراک سے یہ ساری پلاننگ ہو رہی ہے، دیکھیں لیا اس وقت جو موجود ہے یہ 1960 کی دہائی کے ماسٹر پلان کے نتیجے میں موجود ہے، ہاں جی، کہ جب یہاں ٹی ڈی آیا اور ٹی ڈی کے بعد ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ آیا، اور پھر یہ سارے اداروں نے مل کر لیا کی ڈیولپمنٹ کا ایک ماسٹر پلان تیار کیا، ہاں جی،
اور हाउसिंग महकमा हाउसिंग ने लिया का एक मास्टर प्लान तैयार किया था कि भी ये रकबे ये इदारों के लिए हैं और ये रकबे अवाम के जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए हैं, और वो सारे नजर तो कहीं नहीं है। नहीं, थोड़ा सा आप मेहनत को सीधा कर लें फरीदी साहब, ऐसे ना करें। ये जो कॉलेज है आपके पास, हाँ तालीमी जी, इदारे हैं, हाँ ये जी, जो अस्पताल हैं, हाँ ये जी, जो शुगर मिल है, ये जो जितने भी आपके पास जो इदारे इस वक्त मौजूद हैं, ये सारे के सारे इदारे हाउसिंग डिपार्टमेंट की अतिया करदा जमीन पे है। आप ये फरमा सकते हैं, आप यूं कह सकते हैं कि लिया की आने वाली नस्लों के लिए मुख्तस की गई सरकारी अराजी का बहुत सारा हिस्सा। वैसे ये बता दें आप, अगर मेरे देखने और सुनने वालों को, कि महकमा हाउसिंग ने कितना रकबा मुख्तस किया था इन इदारों के लिए, इन खिलाई मंसूबों के लिए, अब कितना बच गया? मुझे ये याद है कि 1000 एकड़, हाँ जी, कनाल नहीं, एकड़, मरले नहीं, हाँ जी, कम अज कम 1000 एकड़ अराजी जो लिया की आने वाली नस्लों के लिए 1960 की दहाई में मखसूस की गई थी। मुख्तस की गई थी कि भी इस ये जमीन पर ये चीजें बनेगी। वो कुछ तो बन गई हैं, हाँ जी, और मगर कुछ उसके बाद की जरूरत के पेश नजर वो जगह तो रख दी गई। हाँ जी, 1960 की दहाई के जो अहालियान लिया थे, उस वक्त की सरकारी मशीनी के जो शख्सियात और अफसरान थे, हाँ जी, उन्होंने उस वक्त बालिग नजरी का सबूत देते हुए लिया की इंडस्ट्री, लिया के कल्चर, लिया का स्पोर्ट्स, एजुकेशन, हेल्थ, ज़राअत, ये सारी जो जिंदगी के इहाता किया था शोबे उस रकबे का। उस रकबे का उन्होंने फ्यूचर, उन्होंने उसको मुस्तकबिल की नजर के साथ उन्होंने देखा हाँ जी, और वो रकबा मखसूस किया। बदकिस्मती से कि लिया जिला बनने के बाद जहाँ तामीर और तरक्की का एक नया बाब खुला है, ठीक है, तो उस वक्त के बाद लिया में लैंड माफिया का भी जन्म हुआ है, और उस जन्म के नतीजे में हाउसिंग डिपार्टमेंट ही नहीं, महकमा जंगलात, महकमा ज़राअत, महकमा हाईवे, महकमा इरिगेशन, महकमा औकाफ और दीगर इदारा जात, हत्ता के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स, हाँ जी, वो ये तकरीबन मैं सिर्फ आप फिगर हाउसिंग के जिक्र कर रहा हूँ कि 1000 एकड़ जो अराजी है तो वो अब हाउसिंग के पास नहीं है, है, हाँ, और जो लिया की आने वाली नस्लों का हक था हाँ जी, वो उनसे आज के दौर में, मेरे और आपके दौर में, जब जिस दौर में हम सांस ले रहे हैं, वो हमारे सीनियर्स ने या हमारे हम असर लोगों ने उससे लिया की आने वाली नस्लों को, बच्चों को महरूम कर दिया है। बिल्कुल मालूम था। यही बात मैं कहना चाह रहा था और कि इस देखे ना, ये जो पीरियड बना था लिया में। और इस माहौल में हाँ जी, मैं जरिए इंजीनियरिंग वर्कशॉप का कहना भूल गया, वो हाँ भी जी, बड़ा इदारा, उसका भी एशिया का बड़ा इदारा उसकी था। भी बड़ी हाँ खिदमत जी, है। हाँ जी, अच्छा, मैं यहाँ ये लेकिन अब किधर है वो? अब मैं यहाँ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इस माहौल में नई डीसी साहिबा ने लिया का मास्टर प्लान शुरू किया है, तो बहुत अच्छा किया बहुत है। अच्छा किया, हाँ सिविल जी, सोसाइटी उनको बैकअप करती है और उनके साथ शाना बशाना है, तो मगर हम यहाँ ये मुतालबा भी करते हैं कि लिया की ग्रीन बेल्ट जो हैं उनसे कब्जे वागुजार कराए हाँ जाए, जी, लिया के शेल्टर बेल्ट जो हैं उनसे कब्जे वागुजार वागुजार कराया कराए जाए, जाए, हाँ जी, लिया की स्ट्रिप्स जो है उनसे कब्जे वागुजार कराए जाए। वो चीज भले किसी भी ताकतवर हाँ, शख्सियत के पास जेर तसरफ हो, हाँ जी, वो लिया के मौजूदा और आने वाले नस्लों का हक है, हक है, और बिल्कुल, उनको उनका हक जो है वो वापस दिलाया जाए। बिल्कुल, इस बिल्कुल, वक्त प्रोग्राम में मैं थोड़ा सा, हमारे कुछ और दोस्तों ने भी शिरकत की है। मुनीर अहमद खोखर साहब ने प्रोग्राम में शिरकत की, हम उन्हें वेलकम करते हैं। फजल खान जसकानी साहब ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनको वेलकम करते हैं जी। अगली खबर क्या है फरीद साहब? प्रोग्राम अगली का, खबर हाँ, है, अगली खबर, प्रोग्राम का हाँ जी, टाइम भी वो भी हमारा बस बिल्कुल शार्ट खबरें पढ़ते जाते हैं। अगली आखिरी खबर ये है कि आखिरी हमारे, मिनट है। हाँ जी, हमारी वजीर आला पंजाब ने कहा क्राइम को हर सूरत खत्म करना है, पुलिस को तमाम वसाइल फराहम करेंगे। बिल्कुल ठीक है और इसी तरह हमारे जो है तौहीन अदालत वार्डर मुस्तफा को नोटिस मिल गए हैं। जी। 5 जून को तलबी, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो नाम लेकर मुझे कहे, इदारे को निशाना नहीं बनने देंगे, ये चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है। फैसल वाडवा और मुस्तफा कमाल दोनों पार्लियामेंट अरकान है, अबान में बोलते ऐसी गुफ्तगू के लिए प्रेस क्लब का इंतखाब ही क्यों, चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं।
तो इसी तरह जो है वो हमारे जो है ना वजीर दाखिला साहब, उन्होंने कहा कि यूनियन कौंसिल सत्ता पर शनाख्ती कार्ड बनाने की सहूलत दी जाएगी। बहुत अच्छी ये एक बात। अच्छा प्रोजेक्ट होगा। और ये हाँ नादरा जी, ने कि फरमा रहे हैं कि नादरा के एम्प्लॉइज और अफसरान के 20 मई से डबल शिफ्ट में काम शुरू हो जाएगा, हाँ जी, और रात 10 बजे तक 10 बजे तक नादरा काम, दफ्तर जो हाँ जी, खुले रहेंगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा फैसला हाँ है। जी, और बल्कि बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इस नाचीज की ये बहुत अरसे से तजवीज़ थी कि नादरा का जो दफ्तर है हाँ जी, उसको डबल शिफ्ट में डबल शिफ्ट में होना किया जाए, चाहिए। हाँ जी, क्योंकि अब होता क्या है कि जो हमारे देहात के जो लोग हैं, दोस्त हैं, ख्वातीन और हजरात हैं, उन्हें अर्ली मॉर्निंग आना पड़ता है। अब देहात वाले अब आराम सुकून से हैं, आएंगे, हाँ जी, अपने जानवरों को उनका चारा काट के हैं और उनके बाकी जो अपनी खेती बाड़ी वो करके हैं। दिन के जो जितने औकात हैं हाँ जी, उनमें वो हमारे जो आउटसाइडर हैं, देहातों से चकूक से आने वाले लोग हैं, वो अपना काम करें नादरा दफ्तर से जो मुतल्लक है। और जो शहर के दोस्त हैं वो उनके पास फिर शाम 5 बजे के बाद 10 बजे तक का जो छह बिल्कुल, घंटे हाँ का जी, जो वो, टाइम है हाँ जी। उनको वो खुल खुला के अपना तो यहाँ वजीर आजम ने पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क्याम की मंजूरी दे दी है, और मौसम की तब्दीली के हवाले से हमारे महकमा तालीम ने भी स्कूलों के औकात जो है वो तब्दील कर दिए हैं। वो सुबह 7:30 से 11 बजे तक कर दिए हैं, और इसी तरह जो है गर्मियों की छुट्टियों का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो ये भी आज की खबरें थी। और इसी तरह जो है अ, मुल्की सालमियत पर कंप्रोमाइज नहीं होगा, रोजनामा खबरें की ये खबर है। पाकिस्तान भारत के बेबुनियाद जारहाना इल्जामात मुस्तरद कर दिए हैं। पाकिस्तान ने कहा है पाकिस्तान कश्मीर काल को दुनिया भर में उजागर कर रहा है, कश्मीरियों के इखलाकी सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेंगे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, ये वजीर ये आजम हमारा पाकिस्तान ने असूली फरमाया है। मौकफ है हाँ पाकिस्तानियों जी, का। ये हाँ। पाकिस्तान जो है ये असूली मौकफ है। इलीट फोर्स भी नवाज और शहबाज शरीफ का लगाया हुआ पौधा है। मरियम नवाज कल इलीट फोर्स की तकरीब में गई हैं। जी। तो इसी तरह अ, आज के जो है मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इलेक्टिव बल्ब इदारों के कब्जे में पैसा लेकर इंक्वायरियां दी जाती हैं। जी। ये जो है वो अपने उस पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने हाँ की है। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये फरमाया है। तो मलिक साहब, इसके साथ ही अब हमारे यहाँ यहाँ ये भी हम बताते जाए कि ऑनलाइन तिजारत की मकबूलियत में इजाफा, फराडियों ने भी लंगोट कस ली है। जी अब तो ये जो सोशल मीडिया है, इस पर जो है ना वो भी ये हमें, बिल्कुल बड़ा एक हाँ जी, सेंसिटिव मौजू है। हाँ और जी, आपके नोटिस में है कि लिया के भी कितने लोग जो है ऑनलाइन बिजनेस और ऑनलाइन चीजें खरीदने के हवाले से जो दूसरी पार्टी के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचे और उसके बाद वो अगवा हो गए और फिर भारी तवान देकर वो वापस आए। यहाँ, तो ये बड़ा हाँ जी, खौफनाक अमल यहाँ है। मैं मलिक साहब एक और बताता चलूं कि चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज बहावलपुर में एक सेमिनार हुआ है। उस सेमिनार में माहरीन ने कहा कि ऊँटनी का दूध ग़िज़ाई और तिब्बी खसूसियात का हामिल दूध है। जी। ये एक रिसर्च उन्होंने की है। इस रिसर्च से हमारे ये लोगों को, ये हाँ जी, दार चीनी का भी कोई जिक्र हाँ मुझे जी, मिला है। हाँ जी, दारचीनी फ्लू से लेकर कैंसर तक के मुतअद्दिद बीमारियों का भी जो है ना वो के लिए मुफीद है। दारचीनी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हम तक रिवायत पहुंची है, दारचीनी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फरमान मुबारक है कि दारचीनी दिल का हर किस्म की बीमारी का इलाज है। तो उसका कहवा इस्तेमाल कर लें, जी। दारचीनी को सफूफ करके उसके कैप्सूल भर के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फायदेमंद हमारी रोजमर्रा जिंदगी को बेहतर बनाने में जो है ना, इसकी जो है ना वो अफादियत है बहुत ज्यादा। तो जो हमारे अपनी प्रोडक्ट है ना मलिक साहब, अगर हम नेचर की तरफ जाएंगे तो अपने जिस्म को जो है ना, अपने माहौल को, अपने जिस्मानी बॉडी को भी हम नेचर की तरफ जब अब लेकर जाएंगे तो उसमें हम मुसीबत से बच जाएंगे, परेशानियों से बच जाएंगे। तो इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। तो आज का प्रोग्राम इस, मुझे मुझे आखिरी लम्हात में हाँ अगर जी, आप इजाजत दें तो मैं एक बात करना चाहता हूँ। हाँ जी, तो वो ये है कि जी आम तौर पे ये कहा जाता है कि पेट खराब हो जाए तो फलां डॉक्टर के पास जाए और फलां के पास जाए, हाँ वो जी, बहुत अच्छा है। मगर कोई ये नहीं कहता कि जनाब आप खाना कम खाएं। ये कोई नहीं कहता। ये तो मैं सब आका दो जहां आका दो जान का सल्लल्लाहु अलैहि फरमान है कि वसल्लम अगर भूख रहती हो तो हाथ उठा ले। उठा लिया हाँ जी, जाए। अगर हम खाना कम थोड़ा सा कम खा लिया हाँ जी, करें, पेट के 3 हिस्से हिस्से करके कर चल ले, हाँ चलें। जी, एक हिस्से में खुराक हो, एक हिस्से में पानी हो और एक हिस्से में हवा के लिए छोड़ दें।
تو پھر ہمارے بہت سارے امراض جو ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں. بالکل. آج کا پروگرام ملک صاحب اللہ پاک کی اس آیت مبارکہ کے ترجمے سے کرتے ہیں جی اس کا اختتام کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 28 میں اللہ پاک فرماتے ہیں مومنو مشرک تو پلید ہے تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں گے اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو اللہ چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا بے شک اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے. بے شک بے شک تو اللہ پاک کی اس بے جو شک. فرمان ہے فرمان مبارک قرآن پاک کی صورت میں ہم تک پہنچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں ان کی اگر روشنی میں ہم اپنی زندگی کے اوپر ان تمام چیزوں کو لاگو کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرے میں بھی سدھار آ جائے گا ہمارے اندر بھی سدھار آ جائے گا ہمارے ارد گرد کے ماحول میں سدھار آ جائے گا. جب انسان اپنے اندر سدھار پیدا کر لیتا ہے تو وہ پھر اپنے ارد گرد کے اس کے اثرات اس کے ارد گرد کے ماحول پر پڑتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہی کہ آج کے بعد ہم اپنے اوپر اللہ پاک کے فرامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کی روشنی اپنے اوپر لاگو کرتے ہوئے اپنے اوپر اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو ٹھیک کرنے میں مددگار ثابت ہو گئے. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ اللہ نگہبان. نگہبان.